mambo la hamda badishe mwambe la hafali janariko garjo yeshi utamaduni wa kitwarab ujo yeshi ziwani warab hawe yaka Abdurrahman Cheka arwaida yanu magala ya kwa machu harma ya tarab garjo wakaribisa kazi harma za mikar rasmi waje wa yeshi zani mchido wa twarab kweli kuna moroni mchiwa Yesu hakika leo kwezi sigale gale hiyo. Je suis né, j'ai grandi soupçonné de Moroni, mais que l'honneur de vivre là où existe encore l'harmonie. Merci de sourire malgré ceux qui veulent te pourrir. T'es tout fait avec des ordures, mais t'inquiète, tu gardes ton envergure. Ta Médina garde les empreintes de nos ancêtres, nous enseigne l'histoire du sultan batailleur, leur ancêtre. Ton visage inspire amour et fraternité. Waishilizi watukufu wa hii Radio Haiba FM, assalamu alaikum. Unu ndaula mpango wa hanyu Moroni undoni Leona Maudu uko presentewani Dahirat Swalih Abdul Karim na Yasser Mzee Said amadeli mjuao rikarizi ambavi hamba muja sasi leo ngaraje hiyo harmaila mipango ya hatu leo ngasina mainvite wa kifawa haya mweseye ni repreneshi la shinkorisha hangu mjoranti ya seri ya mwenese nimbavi izo ikaudorjo henda na udunga usiku wa leo mutaswara ewa washilizi watukufu washilizi wema wa hatu wa Radio Haiba FM rimfanya mna muda haukana rangu wakati yetumu ya waswili hata hundaba hainu karashindara fanya mpango wa nyumeni wa he mji wa hatu na undoni Leona Maudu ikao undoni Leona Maudu unumpango wa humkonzi wa Moroni kapitali Moroni kao ndi inashimangara ambao ndio ile agglomeration ya ingazijane Komori ikao ndo walio ila mikonzi ya haini tumo haini ankiba maisha na ndo kustoka uzonzi pia na maendeleo hata utamaduni abonge leo hundu shabaha haukana hundu zeanzi haukana ngamjo subutina bekana rizingiziwa ni mababako kao hena mndu yema tosha harma ula mvawahahe ngasina directeur ubafuni mwangu banu directeur Ahmed Bazi ikao onde president wa he chambre de commerce union de chambre de commerce ngasina wajau madame Nadia Moussa ikao woi architecte de renom ngasina wajau directeur Mohamed Abdou ikao tsundu shabaha tfanya hazmi babi mina ye harma projet za décentralisation za ministère ya urbanisme abonge deja msanga mwanao hambabi upezo matso wa ila madeka ondo ikijoka urihansi banu ikaonge johusuyana na ula mkonzi wa homji yani lile bundo hashimanga rjo hamba de urbanisation abonge wasna ulata mweseka mjoroji za bahirati ya jo nika yesho bahasha hojino hatu wa jitamki ewa marahaba waishilizi amadeli mjuao Moroni unu mji wa hoandu wonti pia wa Komori wonti pia hauka inude kapitali ya hatu pango wa hatu unu kanti hau weshelezizana au tatsaua na utaha ili rielewe namna ikao do mji wa kanti no wandu wa enshio heli waendeleao mbio harumai maendeleo usoni ya maisha ni tarehe haizuri kanti vanu leo ili haji simbavi tuje ikao hiyo muhimu auka do upezo wa matso harma omkonsi wa homji wa Moroni harme mahamongo miraru ikao do ijao haizo wandu ikao wakansi vanu wandu ikao ngwa hajisio na utwalia ngwa nafikira zinji manara wapara vanu leo wajiwa yeshelezize amjonika emikro madame Nadia Moussa yarione sembavi fikira ikao do ya mja harma omkonsi wa homji wa Moroni arme mahamongo miraru iraifalik. Assalamu alaikum. Zahadani ngam tutindeni bashiri marhaba Radio Haiba no wantendea na ndambairati na Monsieur Ser wa ralaika banuleo tijo hanzani Santani rejehule hakusha besam jotendenya sheletize e conference afanyishiha mfumavira yakautsongeza banda yabo jevandeo rihalisize nogozinu mimi heledzina la hangu eshatsongeza nakau kubalina de harma de bango moderne linula conférence Zahir Club Loulou c'est que
ngamianshize tabuza homji jemara ya pia reza circulation reza urbanisation un peu Tanzanie qui est sévère à coup, mais je crois que c'est le mot un peu anarchique, des problèmes de la santé publique qui posent aux idées coulées aux les situations donc ils ont et Maria Montipia votina comme professionnel ngarizien chez ngarizi subiseo et puis et Madeleine le cas en tant que professionnel si wandu architecte si wandu ko si hwambwa jekeli bokozi jiri honumjini tipara tsambani twali jumba hauma jumba ya hushana au nevoari itonyo compte et magari kelo tukawira ramunjia roha ra wanadamu kelo tukawunjia majumba yao warohe harma hifadhi no bahanu neshwanza wakawalazimu wanikiwa wajua enshindo harma majumba yao et donc harma madayo ditongeza uka nganzao tioloka keriri tsanganye wazima rijuzi sema suala yao nti njato kanti hamiche sha ti hadishi kadoziji na wanola likiwa banu raha missionnaire jaruna na kadoziji ra monsieur Mohamed Abdou service urbanisme ra président Basi en tant que président de l'ICCIA ri hadishi kadoziji ngesadar kadar ma conférence juzi ri jeri tsanganye no wasaya ri hunde msomo wasaya parce que miongoni mwa zenongo zani fai harmai conference juzi c'est que ngawe masuala yao huko si abeseti jwa mwanga mina mbabiza majawabu shanga boya huko tikau ngabo voilà ngabo information la kaunikiwa notamment de origine ya he projet ya Moroni 2000 Nimingamina, les Béchés à Lauka, c'était dans les années 80. On a commencé à parler de Moroni 2000. Ils ont dit que Wahaturi Shiwabasa, ils ont dit que développé des nouveaux Indizibirao. Et donc, ils ont dit que à l'origine, il y a des fikirayo, quoi forcément urbaniste, quoi forcément architecte. Shawo, on doit Canada, Nazahenti. Les services de les monsieur Mboujaye, il y a qu'un ministre à l'époque, n'équipia, en tout cas, équipia monsieur Mboujaye, le ministre Mboujaye, le concrétiser le projet à Moroni 2000, rien chiou hataleo, halafu efikira, le cas, ririfi, nongo, hataleo, ngasinama, ngomera naitsan, et il y a aussi si radio. Jukati mekarsanganya leo rilole mahamengo ruichao keli radio huona keli radio fikiri mji wa hatu evolue voilà une conférence sur Karaba Moroni 2040 cha avata lazima rusubutira Moroni 2050 puisque 30 ans après 2017 on se rapproche beaucoup plus de 2050 halafu abeset tijosia bohasheleza ponzima c'est que nous kartu kanti raba ngarantur halishi za husundro ni zirizia sha afikiri et ngaritendezao mji wa Moroni parce que des capitales sha halvash mangono par ricochet shurjoza yani ha Moroni ils auraient dû dupliquer réadapter à l'échelle ya heze capitale régionale za hatu ze chef-lieu ni media saya kasni bahati ya ukangabo zemeri zalishoka legitima basa wandu bokor kwa lazima ulifanya hasiba zima rijua dupliquer le modeli jokari ukubaliana ikange ifayiu mjo Moroni no komori wa hatu no hususia wa hatu ni mabango rarifi harwe miji ya hatu mijo shindari tre modeli ya numeni joka pérenne jo correspondait na cadre de vie radio handriken harwe miji ya hatu. Iwa marhaba Madame Nadia, c'est ngarjo ni kam micro directeur Mohamed Abdou kao inge concerné haku harma zihazikao dozifanyishi hao rahonu Moroni raiho mijini hau kao inge harma ministeri ya he urbanisme na aménagement du territoire yarione sembavi upande wa he zihazikao dozifanywa za Twanziani au niveau ya technique bese ne niveau légal. Ewa, salamu alaikum. Bon, kabla ya ukani tekeleze ze fikra kao za jana sivano ngamjorishla marahaba fikra yinu
ya ikawa itendela ni Madam Nadia iliwandu wajiwa one masuala yanu ikawa ya husu maendeleo ya hemiji hususan de mji wa Esi angarjoka miongoni mwa masuala maziro ya yansi miongoni mwa ni masuala ya husu letengezo la hemiji au la hemiji mbihu hususan la fait masuala yo niveau ya Komori malheureusement yo hanzoro adingoni haku sha nafikiru kaya fikra mada zinu za ukawa nwaji harma dawa mada lino di suzongolea imara ya wajwa di sawelewa eunu mpango indini ya husu letengezo la mji au la he ze kapitali harmo mvawondo kaya vanuze nongozinuzi hana daraja zinchi ngabo daraja ikao yuhusu ya daula ngabo daraja ya husu ezisiwa na daraja ya husu amani za kumula vanu ze collectivité shaze nongo za urbanisation zinu zihana cadre zo texte zo sharia ikao shohuja shi hansi e dasturi ya hansi ze nongo zinu za husu ya urbanisation au kaleo inu domenika o umuhimu wa hayo itongeze umaishi haunro ho binadamu shamaishi surtout ha aman zenongo izonga nzozipariani hezo mbili au kaleo ngabo nongo ikao zihusu emara yonsi amtsorenga mfano wa pare leo ekaitilwa au kangetilwa shaka emara ya waje kwa tustehi zila mipaka za hepare yao ngarinji yao harmwa nongo ikao za ajali na nongo za ekale yo era yangu wa katustehe jirani ngarinji yao harmwa nongo za yono na nongo watiti sha e domeniu wajau in domenikao ngenji yao harmon vole kezayensi lemle kao haini raia haini nduwa operateur ekonomiki ya hundeshwa baha ya utekeleza zenongo ikao lezihazi za hahe zende namna kawaida ya lazima. Donc upande wa serikali avantu wa sharia ikawa yomba le code de l'urbanisme de la construction et code yinu bon wakati wamedabdala 87 vaka kodi ya kabano ya kabrumishia wakati huo ikawa wandu wakaneza mana yo de prefecture shaija hoswandira henda hata vajazi nu nouvelle constitution zaka ujaneze ne décentralisation vafanyiwa loi ya numeni ya votewa 2012 yonde loi ilo en vigueur ya husu haini suala la husu et urbanisme de construction alafu ya loi yinu manene mnazahambwa lokaya inika fursa zinchi ze collectivités hususan des communes parce que inudingwa matala ni permis de construire ikawa hali dutolwa prefecture aba haini ni harmoze tahti za heze zemeri shabana harmoze nongo zinga kwa daraja mbili namna daraja mbili daraja ukai sharia shifanyiwa na daraja ukai sharia shi rumilwa zo daraja mbili alafu ija malheureusement o harmoze hatu ni namna hiyo andujua sharia shipangiwa shawa katishurumilwao washikati shabidi tulanziani banjia zizingiri na abo harmoye sharia shinu shidogongizo clair au ka elwa baada yafanyiwa ministeri watoa arrêté d'application ikawa wazimeta à la disposition ya hizi komini alafu il appartient maintenant harmoze komini hizo ho shangirizi wa he ezisiwa zinongozi tulanziani ili au moins inu domaine ya huswe ngwasi harmoye miji mihu amamoroni istehilwa eno ya mwando eno ya vili doka esharanga shinu si hansi wajau inishambao outil de planification ani outil de planification vanu hoende sansi au hoende samji wandu kwa soju habo tracé na mraba na ndera lekeze huru na vahe ya ligne directrice ka wanduduka za ligne directrice zo définissewa haruma plan donc la inwazunga bo planification. J'ai planification hunu ngendia planification territoriale dokaya ngari planifio enamna rjoko rumiaye e ardu ya hatu umahala rjoko antize likoli umahala rjoko antize luzi umahala donc eshari ya shahusu e code de l'urbanisme nge
sasa wao waje auze zinongo hizo. Donc ifalikia serikali baada ya saa hansi ze texte hizo shabaha ngebidio ze texte zinu serikali fanya jitihadi ili zirumilwa. Akar mo domaine ya urbanisme ngarona ba ki technique yo 10%. Chez 90% nganzo engagement ya he autorité. Que ce soit l'autorité au niveau central, que ce soit au niveau local. Donc zintsino wekao ngazanzao zino engagement ikao ekari fanye sharia ekaramboka ya howaha e sharia shone soka ya bidum de 40 metre fulani par rapport au henzia ya boy autorité locale ikao endelo na amri leo yo to permis yende ya bidi ya fanye zino namna ikao ola ya stay chati ndo le ministère ya kanti de jokavo on est sur le terrain ils disaient nos zi stay. Donc yende mane ikao ya engagement politique, engagement hema autorité yo muhimu harmo domaine ya urbanisme. Et que engagement kaiti yabo kabati namna zenozo jo sindes nziane. Donc leo in domaine kamane namna hamba yo nyumeni harmo yenti akanga bonsizi njika kangwa una ujuzira hanasi waona ze problème jasi progressivement zenozo zenda mbabe alafu kabla senji harmo dini ze détails à ça kairime seri boulier président yari président wa chambre de commerce comme on ma acteur akabanza ngozino zintsirongo za serikali ba les ma acteurs pia ma acteur étatique et non étatique et ma professionnel et ma plus concerné ne question ya urbanisme. Iwa marhaba Mohamed Abdou. Abasa bisengar joishi liamba président amadeheli yazeleza Mohamed Abdou chambre de commerce inu institution ikao yo acteur majeur ya hepte projet kao dozifanyishi hao harmwe ya hatu hususan harmo mji wa hatu. Donc arjo mhansi yaonesemba vizo ikao do fikira lonizo. Marhaba Bairati, marhaba Yasser, ni Radio Haiba mwari nikai fursa inu mwari la nikaru mpango muhimu na uzingaresha bahati kilezeze salamu zatu wangadua na mawatende mwala washilizo tukufu wa Radio Haiba na ueleza ukayawanu ulisualeka udola zingarobanu leo isuje inu ya urbanisme inu nge sihanao no wandu pia walazimu waifikirie imma bongo hiba nzingabo wandu ikaongo concerne hakura hana wasaha zila dhamana malizi za tekelezwa banu ikao bangu ya hatunga sinizo mimi tanke raia rangu lesu ala lazima ina raia yalifikirie ngesaila hadaraja bili ya udhamana wa institution publique amadeheli za tekelezwa banu kwa chambre de commerce bona dhamana har masuala madalinu au kaya chambre ngio concerné ne masuala ya husianao no aménagement ilanda umhonti eze zinuzambao aménagement zihusianao nele tumo yongazi husu mahalaika wandu wahonsi wafanyeze biashara au wafanyeze luzi au dehena activité économique ikao lazima zipangwa na uonesa kwa le daraja la sujet ya urbanisme inu nge concerneo ndongo zinji au miva minji ukayanga ikonserneo mva wa kitumo ngebidiu hombesa uho numwendeleo usio ni watumo ngebidiu kwa kempango wa uhansi zihazi hamadeheli director wa urbanisme azitekeleza hapo kawe mtaalamu dena madam Nadiara hana miarwe masuala yano ya urbanisme shasi singari tsongo utsanga fikra mbabi lisuala lila urbanisme ngali concernant tena ngilona dimension culturelle au kaundo mwenshi wa hoa nadamu inamna wanshiu harmaula mijwa hao ngai husiana tena na suala la saya la honono au kinamna rjoka wenshi ngebidiu rijipange harmaula mjwa hatu harmaula mala renshiu namna uka wake mwenshi ndo harmaura hafu
Suala linu ilonga lihusiana tena na suala la ambao security publique au kaya zioneswa abantu harimo mjika ukanti harimo msajaja yabo walukana ujwa urenga zila mesures za lazimu wakati wajoka ya tabu za mro haumiro isi hao hizo pia ngabidi zibiriliwa na zinoko hizo pia masuala una dhukuru nga tsanganya hawa harimo le suala la he urbanisme ino au kaya ino ngahusiana no mpango wa homji mpango wa he ila ardhi ikao doandwa wa nshiu zioneswa abantu kaya hamadeli raona armo miji hatu le suala linu li suala la kaujuliha na rangu hali au kakarendo angalia armo miji hatu mruha ngono mpango wa hansiwa mahala le bango lilio mahala msiri ulio mahala ile pala shio mahala izo pia wandu wa nshiu ze nyumba wakampango wakaufanyisha na uonesa ukaya inamna wandu wa kansi wa occupy wa organize ula mji yote na yohonesa harimo wale wandu wa lobonze daraja ya ustaarabu ya hensi hiyo au mji huo ikawandu ngwaonao kaya ngabo mpango wa mahali nzia ibirao mahali likoli lio mahala biashara ilio mahali shindo mahala iyo yohonesa daraja ya ukaya mji unu mji wa kansi kistaarabu na hiyo muhimu armanti hamadasi ya ukaya rionese picha madilo ukaya armanti ya hatu haureje ya mva wa kitumo mungoni maze sektori kao ngarizi sindi hao soni ngarwanesao kangizona twamanku ya ubasawa la tumo de tourisme abo ekari tendeza sektori hamadio ngebidiu mji wa hatu emiji ya hatu nti ya hatu ipangishie namna ya ukaya ngarjuu ya shiro ne ulobo nzengo onoka wanduwa omndwe dabala ngujo yishindo haunono yo wajibu hamadeli madam Nadia ikao hamadeli na haba specialist ya onesabanu kaya zinutindongo boko wandu juhabo tasiwazi wandisofanya za zinusha gazanzo upezwa matso hule wandu wajue kaya evanu na mahamongo miraru omji wa hatu ngojo hendaje haukaya kazi yafanya namna hiyo hena mndu hulayalio namna ya ngutsukantie namna anzao hawa yanzao hafanye biashara yanzao donc le swalini ngalanzao mpango timpango wa mwaha au mahamilisha mpango wa urema uhule ya utendea wala wanadamu uja renga action amadeli directeur wa urbanisme onesabo wanduwa hensi rangu kabula ukaya ndongo fulani ngazifanya hao mahala ni fulani ndongo fulani ngazifanyao mva fulani ikasi sile o maraya lo harma mji wa Moroni rireme macho garona ndo kaya ngabo mji wa aswili emiraya yakakonstitute mji wa kiaswili kao ndungo ono mpango pande hezi nzia ize nyumba namna za kanti ubajanani humtsangani emiraya ya kiaswili umisihiri ile bangwe shaika madora matsu haruma ila miraya ya zalihaniha haruma ula mjo mwinji wa wanadamu wasi haruma mji wa Mroni ngono msajaja na wandu wa milana watu hata wakati winjika katika tanzia ya uwaswili ula mahalani sha ikawa dora matsu haruma mrawa nyumeni ama hamramba maluzini ndungono tofauti nkuu na yonda hiyo madam Nadia kone sabanu ka ila izalihana haukaya 1982 wafanyiwa plan ya mwendeleo ya hukupe mji donc ngono nzia zavire namna lazimu na nyumba za hansi namna lazimu na quartier ilone administration na quartier ilona zelikoli yula donfano wa mpango wa mhosi wa occupé ula mji amadeheli adukuriwa bana donc yo muhimu rishuhulie na suala madalino haufikiria maudu no modelo usoni wa hatu sisi upande wa chambre de commerce ngasi concerne haku arma suala madalino haukaya eka rendo angalia ula uziro walewe kangara ndo harma development ya hainu urbanism ya homji wa hatu armuima haijao ri raonesabanu kaya nganzo mpango wakanzi uhansiwa abunganzao na inamba investissement nganzo mapesa
ya ufanya infrastructure ikao dezitashiwao au zenzia au ezindo au ikao dozitashiwao yabo leo armansi za saya ngai hau armansi hatu walo zero wa yala mapesa nafasi za mapesa za serikali harumwa infrastructure hamada zinu urbaine wa buha reflexion ya ukaya zouchu wa utekelezi wazifanyiwa ni ma operateur privé ikao serikali ngwa wanikao zinrambao concession wa wahezindo hawa wahe ze zone d'activité économique yo demana ikao leo lazima ri ma privé wakurubiane na pouvoir public hautwali hauwazima ula basa uho waho mji enamna ranzo ukaye ne enamna ya uleve mapesa hunda mapesa ya urealize zila investissement ikao do zitao ihusu tena hakule swala linu le jumba la biashara haukaya hamadeli za dukuru abantu ganza warma mji umpango wanduwa enamna wanduwa kansa warma mji huo wanduwa enshindo haruma unono wardiwa circulendo yani wajua wazunguliendo haukaya ikakabati mzunguliondo haruma ula mji yabo ngayonge yona nge impacte haruma ila activité économique haruma la tumu lazima wanadamu wajue circule ili wajue kwenda muhazini helera ya lazimu ili wajue wafanye zi biashara zao helera lazimu ili wajue wakaya haruma za activite zao batina ukamro avitsi usiku kamili kwa utsula wa bahanu kwenda bahanu Yohanes watena haruma ustarabu wa he ngo swala la urbanism linu kaya banu bona zibimu fikiri zidukuri wa butena za ukaya umahalani yanshi u no mahala lazima nende na fanya shindo shahangu giona distance za lazima zistehilo aketubidini ndale armwensa ho mji ondo shindoni nende harmwensa nyiro aji obehema nalikoni nende harmwensa nyiro aji yonge janao na izingiri hu harma ila activité tena ya kitumo ikao ngeri concerneo jumba la biashara donc afikiri hau ufubi ngamjokaza abo yode mbabi njo shida inaonesa armali swala linu ni sababu ya ukaya le jumba la hatu la biashara ngilo concerne hakuwa arma swala hamada linu lihusianao ne urbanisme no mwendeleo mbasa wa homji wa hatu haruma nene ensi pia ya hatu haruma maha ijao mungobira vijao hosoni amana mna nauzishia rihundu woni kauka jimla holiho dawala ndika ndura wala likabanu watukufu watu harmande mahadisi ya yapanu masuala menji kao yatokea ngamna yakinikana ikanswando anzani uzise hangu bahi joanza lera mbili ngemshinde miajibu abo ngamjuo waluma lahoni bao hena mlungene le swala la hahe sha mimi tikahanza yani yom busen de swala kao hena mndu yaishemba bibira sara hadisi hasangu juziso abunga mtungu warongolea eske banda kanti banu ngabo modeli ikawo sangio ikawo hiyo ndio ya bidike ndo ani do model specific ya homji wa Moroni rekanda hapa hainu rekanda harmo ifaliki ya hema hijawe Jonika directori bese ya responde mana uengawe harumai enazi na wambwa majanazi ojibonazi ewa baraba meji les ala waluzi sale ala jango Charles Josanari est-ce que ngabo modeli amanela mnaze nongoza jabano ensi hatu yodingoni harmo domeni alafu zo serikali yafanya doka wajaproche na wandikao na utaalamu hususani da ino institution ya Nations Unies ambayo onu habita yo institution kao haziao doka wasaidie zensi hopande wahusu zinu questions za aménagement du territoire na urbanisme alafu zeno wekao serikali wataha wasaidie namna ikao wanruwa ndisujibu masuala ya jipozeo uharumwa omji hususan ndo mji kwa Moroni ikawe masuala ngayo menshi maziro yaliyo masuala ya circulation masuala ya
ya uhansi zone d'activité économique masuala ya husu ya population ikaunge jao wandu kwa sujuo bahanwa wa renge yao masuala ya husu sécurité. Donc masuala madziro ikao yo hanza ujibulwa yo ketso jibulwa du jour au lendemain sha nganzo mitwala demane kawe institution yo yija mengoni maze refleze nini mitwala iliyo dojibu le suala eloze e modeli ndini ijofanya hatarishinde rijibu masuala madziro ya jipozeo harmo mji wa Moroni leo shawa jao efaliki rinikao Moroni amane namna nadia zumwa bano okabanu ile suala la urbanisme lini suala ka havumbwa 2000 hule shema na zenungu zilio example amedia renga ya quartier ya Nehobini ya mramba maana zaje namna ila na boka uzifikiriliwa kabla zenungu zijafanya ani wafanyiwa planification alafu kama wafanywa planification et autorité publique ngudungu zenungu zila za hamba wakati ule shazini sinungu ikawo risojuha inde nganya uzensi zashi zinti maskini ukanga tumoju habo trasi amba naruwa hepare hula narsise la pitali hula narsija inende zidanganya yo shau mahalani kauze nunguzi hansi hau dasturi kabla ya ukaze nunguzi fanyiwa zenunguzi huenda kiwastu shehinunga shifanyiwa paske shifikiriliwa ukaya ngasujojibu suala fulani. Donc zenungu hizo komorie daraja raswili dokaya ri japroche no atala mo. Donc leo ngaba fikiriliwa fikira ya ukaya namna ndini Moroni et tissu urbain iliyo namsamahani ne et tissu urbain ya ijo améliorer wa au point de vue circulation par exemple parce que yende ala ku zero lo ala namna ndini maudu repréparer extension ya homji wa Moroni. Donc Moroni leo namna wona Moroni leo na Moroni harmwa ma 20 kina ukasawa yakarna ko hamba Moroni wazungamba karna ko hamba Moroni intramuros Moroni shade agglomération mane namna wa hamba. Donc agglomération bon wakati huo vano ndongo za urbanisme bahana wa taalamu hazo na wanesoka ya kairikano wona mji wandu wafanya ndusparao edeni urbanisme compact aningarwa hao harmo mje ulauliyo amojo na miji malari mahu na nini shanga boikao wahamba no namna ila ngejo etufe ngejo rendaje kairi fanye des engorgements donc ngabo étalement na nini. Donc yo masuala ikao wala wataalamu ikao he wanambo hao ni habita waniso hucha sha hamane namna zambwa bano wao wajo huja sha wajo hadisi na woni ma acteur na wanu na walova na watu chambre de commerce ma professionnel wanrohe santé wanrohe économie wanrohe agriculture wanrohe nini ile na mrendi ya towe efaliki yahe ya à court terme na ya à long terme parce que ils ont cartes aussi du aussi donc hale urbaniste comme dire ma bureau il est dessiné plan avant n'arbitrer pare vanu n'arbitrer n'arwahe nyumba van alhakete namna hiyo ani ndio participatif c'est-à-dire voilà ma acteur pia et kae ngwa consulter wao ngwa échanger yo na wala wataalam wanema nambo kae idée ya ukaya mpango hamana hunu yo permettre voilà ma acteur au marangia parce que rangia ça fait partie des acteurs de population représentants des sociétés civiles c'est parti parce que on a masuala harmwa mji haini mndungena izenrongo ikamuzifanya ne faida yazi donc kaini mrumzima chomanda bala faniza hai yabo ulamju ujufanyika hena mna Ewa marahaba directeur amadeli mjuao eze minutinga zenda unovunguza sha mjuni kambavi madame Nadia yaonese mbavi par rapport ya question ya ser madame Nadia. Marahaba sikilize swala la ya ser ngilo muhimu ngilo na hashimanga jamba importance nyingi mana il permettait rindi harmo du sujet
permettre aussi wasaya rienjeze harma si positionnement za respectif nafikiri president Bazigu jo recomplete sha harma position ya hangu ya kiprofessionnel ya kisitoyen tena tijo chende neshelezi ukaya vala ritidiwaze ukaya sinera refi emabangwe yatindya Moroni 2000 emabangwe yao yawaha nobaba hatu omjirareti president Bazi hazambaro ngaruchoka ngabuza mazi shughulini hao nezinungo hizo yauma ishimando jisha harmwe tarehi hatu ririthi ezinungo hizo abasa inu rija harmo wakati wa nyumeniri hundu projet ya Moroni 2000 diyo ya rienshiwa basa emitala yakawlazimu ije prolonger mji wa mji hatu ikawlazimu effectivement zamba avoka ike participative na implication za partenaire sha afikiri yakawlazimu d'abord itendelwa i approprier les malocaux, que ce soit les autorités, que ce soit les professionnels. Mana hindi vala ngabo ema kungumanyu ya jushinda ya risaidi hawia risaidi yao sha ngabo tena ula uhususu ya wahatu ila halashimanga identite ya hatu wako mrumraji kana ushinda elewe emana rikaza kofia keli kadha usiku kadha nabo harmon konti watu ngarijoka usiku kadha wakati kadha mrukaza kofia kadha hamruvankandu kadha donc uhususu ya wahatu uo anfikiri dojuka uri permeteri tendi rambe redéfinisse 6 et cahier des charges ya ishoranzao ngesa ilari wone eka eze compétences boko ngarzijua ukavantijunga ngabonushia compétences sha karitinizo pia rijerabe comme ngio nécessaire on rakena halashimanga une équipe pluridisciplinaire on doit jambe kaya ya bori position na compétence kada na ritsaho bonze wajiwa ritsanganyi rikenti ritsanganyi magora ritwalio mji wa hatu harumwepo hiyo directeur wa vidalo kutusabi sha afikiri et démarche wiyo nganzao riji approprié zenongo richende sisi ma bénéficiaire redéfinissez ces critères ritsanganye o hatu rangu sisi rijojo fanya ngesa alarjeri parua saya donc efikira ya onyu habita yo fikira panda mwana sha anfikiri onabita kwa lazima waje wa complete equipe ya wandwa saya sha tike wando joka wajwa rebelio stanrabu wayo mo wapuha parce qu'on garejwa onabita o bani yoti kabila ndi mejuka wajarito liandongo shangar jo manarienshi conférence nous sur conférence tambazika zinji waka projet habitat waka donc wajamandu wenji wajori warivumbulia ndongo zinji wala hindi wala afriki wala esisi ishora johanza hindi anfikiri vanura honda ndio muhimu sisi richendera be ishora nzao yesala rabie mndu ekakartujwa ushireda shike concret limwambia kabori saje vanu ritimizi yabunda buru doshinda rikena model ijolo lana no nkonti wa hatu zianda na mila za hatu bakingaromba nguzi reformewa sha toujours izondo hususia wa hatu vie sociale hatu ngizo za utendeza usoni les salaires jeri complète neza saya parce que président Bazigu Joseph développement ngoza zone d'activité économique gizo muhimu sha wa Komoro ndio tunafanya sana zone d'activité économique hizo ezindo ze bureaux joka uchungwa ngazoka uja zirumishihe ni maraya wa Komori bakengizo Moroni ngesala zirumishihe ha wajeni wanshi ubantiju model dominant que lazim kende ashi Komori rang wandwa shinde wajue ze besoins vitaux ngesala ndwa compléter les asaya marhaba iwa marhaba madame Nadia wakati ngawendao no vura sha ngarjo mnika president ya onesembavi mauni ya usule usu alala yaser sha mimi tkanzani nje Zimbabwe mna suala ikao parapori ya hemi pango ikao domu itwalio domu ifikirio mimi tkanzani jue fikira inu ya home pango ya home mji wa Moroni ikalantiza
davu hindri parce que hamadeheli mwazoni savonyo tipia uhuswe urbanisme ngasina problem zinji halisi notamment ezenzia notamment emiraya minji kao ipangiha umisizoni hunu mimi muka umra kwamba kamboji shaju mwangu ngabo mji wasaye kao mimi tende hatatishangaya donc emiji leo wanungwa jitinia ozenzia parce que abati suivi sha emiraya emiji dwa jitinia ozenzia mimi tkanza kangabo mndu yalona mnafikira harma zinongo hizo parce que ngabo miraya ikao ngabanjia mndu hata kozepo kwa tuhunda nzia wabira wenda wazimo mndu exemple ikao hizo tabu zinji ziliosha antukae miraya nyumeni kaongeza lina haini mwezi besingabo mraya wa nyumeni upangi hao amjunika presida ranzi bese yaone sembavi ungono wandu wenji kaongwa miraya ni wajawe jawe mona presida marhaba mfiri sanale swala la ya serili mundana na swala panda mwana luna na jawabu panda mwana ya directori na dia yaonesa mpango nguo effectivement mpango wonge bijiu fikra ya heo mwendeleo ya homji developer homji et plan hiyo ge lazima ihondane effectivement na contribution mtsango wa he wandikao do anshi harmwenti ikao do jiprojete wa anshi harmwenti tena au kaya banu les ala linu lahe urbanisme leo tena lenjezi wana madanyiro aji ya ukaya gebiju mwendeleo soniwo udungane na udhamana haukayange biji ujibu yale mahutajio mpango wa mji ujibu yale mahutajio ya hatu sirienshi uleo shaya jibu tena yatidhulumu yale mahutajio yahe wana wajao maudu wajuka wenshi ze generation zijao donc yonge sababishao na hiyo effectivement ngejo exprimewa ni wala wandika udirinshi vanu haukaya ewana hatu maudu ngojuka wenshi je lazima rijibwe masuala yao rahawe jaja yonge unesao ukaya ngabo mvamro ajika urakar jawbiri abantu namna ya huwasi wa maudu ukaya karamba kaya ngebijuri fikirie mahutaji yao wana hatu maudu leonga sina miji ikawa izingiziwa ni mazamba yomwendele wa huwasi ekarendele ya uokupe territoire pia riwaha ewana hatu waju watu maudu wajuka ulimianda hubi shahula shahula zono madalazimu ziintegre warma ula mfikirio ho uwasi no mwendeleo wa homji ili wake mipaka ya uzia ukaya karna ujohanda unyuma banu armo uwasi gebijuri zievanu wanadamu wa yenshi riwatanganya armo miji wa yenshi hawinjira hane heli rajuha banu rabwe matso rahundaka armo mji hena mrungene nyumba yahe ngabwandushi huwa yenshi banu labda bo ngebijuri ndi armo reflexion kaya armo espacila maudu he développement regional ya he démographie hatu ilo plus de 2,5% abonge bidiu bala wado yenshi wandushi mbose maudu ba yenshi wandu zihu ziraru abo wo wasi mroji wumpango mroji wa home county wa he ulamji armo ila suala la bahirati alhaja sikati dhukuru la mwadoni effectivement ngabo dimension ya sécurité ikambiyo muhimu leo si par exemple ngari au niveau de chambre de commerce et réflexion bien sûr et sujet concernant haku au kaya effectivement mijionge wa hao namna hamadeli wastekelezando anarchique hate axe huyo ngiona ujiro au kama na ujua developer ni biashara ni activité économique arma espace namna hiyo ikao wanadamu kwa sujua usirkile wala kabati security wakati kaunga wajojiri problem hiyo ndongo za lazimu zihundane na zionesa ukaya bande swala linu concerne wanadamu pia ukaya imaraia ikahena muru rihanti ukangujua haya bwanzao iheli anzao umusizoni karna ujua tasisi mina wahabana tina ujua uwanshi evenge linu kweli plan ya mwendeleo ya ikalantizi wa irengo kisirikali shaila reflexion mufikirio no ulazimisha wala madhamana ya serikali rango nivo ya heze commune ya hemiji ya heze commune si maraia tena maraia walazimisha lazima planzinu zifanyishie
armaula mwendeleo no mdevelope wa hemiji ya hatu ahandani wa mjimu wa hatu ikao duo ulo baoni banu utolidi wawe namna ujuka hedelea usoni mahaija. Amdani misenga nduno kurubia ule wakati wa siukaza kifu udhani 45 minutes zote jisha dobenya sa sister zirwaria so amna masuala maili shaholi wakandu sadzima holi wakati usausungunga mtu yatanganya kini masuala maili ya mwisho yangu ila handani wavungulo ndongoma ni kwa muhimu nandu ufikiri mpango wa home yeshi wa maudu vanu etabuilio ndukana waninga bahar zambao yinu mana ivumbula boka hamramba iwahi fikirilwa kabla ya siwa sulibano sha etabuilio ndukana hata bahar zambao ngaronao nyumba zinji kama ziwa hao ikao kasudunga ila norm ikao rajo zamba mana zambao ile zafanywa jana ya ukamaudu ajoba ka shazilazin zikazidungu nzia alafu yapo ndo kanzana wasulishile swala nukana banunga buziro kana bana bahar zambao yinu zila normu izo zakazafanywa jana hata bahar kansi banunga ubahanduzinji kwa kasuru mishiha rajo jarrange reference ya hoba haniho maudu shamili swala langu ila handani ngilo harma upande wa yanda ngwa rohoma pesa menji baisha ngalindo reform shaminga mdwani ngesaidi yao hakuswafi harma ila urbanisation surtout harma des infrastructures tsanza njue engabo mesure ndazibiza joka za urgence za ukazishindezi accompagnada aba hayinu surtout da wanu waheze foyeze mana ba hanu ngosungu wa hapo hago wa ha concurrence ika mtsangani ngona kasm ngobwa radio yabo ilifoma kujua wa hejuma ba wabwe radio wala wa wabwaja wala ngo ha wabwaja ule swala handani namna jia hunda mesure za accompagnada aba hayinu mapesa yendao harima zila muhima jumba yashindia kanalizewa yabombese wanrohe secteur privé wajo intervenir babi le swala la bili nguzone sokana urbanisation 90% ngereposeo harima volonté na engagement ya serikali ngasi harmantikao mji wojo renga decision ya honda contre decision ya serikali hamande kasi serikali mbanga nzuru wahe ngarabuliao kolasi waje wafanye luzi hunu shabo mjoba nambo na ujoma kana na mrao mwenzanyu atazimashini ngarjozi tamro hizo pia ngarjozi fanya no ili mtifanya misikanzana ni onembabi emauni mlona yo harmai aspect wakati kao tio ngonesokana 90% ngereposeo harma engagement harma tsikao hata decision ya serikali emaraia hawe miji ujo uhenda hinye wa wanene decision ya serikali sanzani hundre majawabu harma swala maili haraka samahani kasika mli directeur moneda tu ya onesebabi fikira zahe baizo ngazi concerne bon c'est le swala la hada tu jantiza president bon bano ukomea swala muhimu halisi andele na hamba ya engagement banga au texte de loi il est clair ka haini mruwa waho harma aruli kaya mji kaya mjwaezi haini bahanu ebidu yatahe ruhusa au harma administration municipale c'est très clair donc yaboleo ni mrulo harma administration moroni c'est de contrôler construction ifanywa au hamahame ifanywa mbwanku ifanywa mbajini de maire wa localité halafu kaizo stehilwa na wikao na mjohu ndokaya zilanzia zistehilwa okana ni urbanisme ino hindusha hatu sonti tona exemple henzia shinu shatu sonti simaraya ngarivirao sijao yabonge bidu hifadhiwa imru hifadhiwa ndo yo handani de maire haini mwanzo ya regeshi la shatu sonti ya mambo kasijao the texte ngizo clair is enorme ngizo yavo ekango waho ngebido hansi metra fulani par rapport ne pare par rapport ne jirani par si texte izo ngizo yavo waniki waze fursa ze arrêté d'application zifanywa alafu isu ala eza barindini zendogo izo sotilwa nziani eza bakisheni le texte atanga bo frais ngabo taxe kilo yavo ajojo perceive akabana hani wakati mera tsot contrôler e communale e territoire communale ya ba ena mnungu fanya zo yanzao chaque no uzo hana mpango ya yo gérer yo rendaje na nini izo e administration que ça soit administration centrale ni administration ya ici wangebidio zeno uzo zingi wazinjie emne kao zeno uzo zike ndini
kabla yokanansie wasa orongowe amjotuliza inde faida henongo la Japan akango ono mimi amharma administration na damna dia onge harma professionnel donc ngene fikra ngene fikra sha faida ya ukaya zero wakati sifanyiwa wangebidoro honrane inambrato hai ilira swina fikira ile donc karnao ngarfanyo zeno ngozino sha karnao ransi bigodi ususu akiwa hatu komori hauema nangene afikiri kaya ze démarches azifanya réassocier pas mal de gens ono ikao hata namjozi wona tsihali abo ngabadofanyiwa konti wanrope wadoka yao au kama lengo masuala maziro ya jipoze mathalani questions za environnement ono mrama jula onda hubini ula si haona hubini imasuala manzo jawabu au kaka kapati jawabu ya wosi tola la banu siku ono mjibo wa waenda pia donc demane kawa masuala yanu nganza wataalamu badobanu shawa jao rele ukanga bono wika usisi basihule basihamwani alifuna range example yansikao za sudar mazeno ngolizo haka wahundu warangeze engagement hizo wafanye zendini example dingo cité wa Rwanda nene mna yo ko defana ngozinyi ila engagement autorité locale autorité indeni régionale autorité centrale nene mna range hizo amana ya haya zo mazendo Jonika Madame Nadia yaonese mbavi par rapport ya question ya ser. Si Johanzani tange mbavi fikira avayonka president Mazi ajibweza husweada nafikiri ngawi mangu mbavi harwa swala amanilo sha swala la yaser likauhusiana mabangwe mahu yafanyiwao ne keli wanrojufanya wa doni avi ambise harma fikira ukahena mwanzo fanya bango foyer harma mengoni maze point za handas lazima zitundo ikaona mwanzo wafanye jumba kuu ya ulaiki wandu dulolea o wandu wanu ikawatsanganya patima eskunga harma hifadhi c'est-à-dire que les jumba nganzo ditendeli wa hando parce que banu enyumba ya hangu amjujaiwa hakeli nanzao uskuzjo bara yabozini husu yotamana hangu sha jumba la public litanganyao marengwe menji na wandu wenji yabo uskuzjo bara abo lebavu hau de NTABC de joka husuana maneka ngo majlisi hau kumbi harma faye yamjikaza yabo masiwa makatate maswa pia usoka yabo wasanganya wazimi de hifadhi de point hadara lazimu wanrado itunda harma shuli hamadizo banda yabo toujours par rapport à hifadhi dikeli wanrado la wa harma domaine public wa wasuli harma ele jumballo hau harma le bangolilo et wanugwa bira oje au même titre que ngabo miraya ivumbulu avoka boko et kabajiri hatwani wanugwa tujwa unjia wa wasaidia izo madaboko izo kolinga bo autorité publique sha yotamane hatu sonti pia vantiju ngabo babiza wandu walona zi compétences rekama urbaniste rekama architecte rekama ingénieur ngo washashi ngasi washashi yotamane yahena raya osku ya joka utrasendia yoheyo hahe rekade jirani reshele ukava leka ndima hamrani hatwari nganzo ambulance nji et kabanjia mdo nganzori ruhe sonti pia ze largeur zahendia hau ze largeur zahezi taraja zibheza ufaye ze largeur zahezi couloir zirelieu zolungana no ni idadi ya wandu wajuka lazima birea donc izo pia critère boko rika lazima rikenizo ngabo facteur sasa ya boko ngazitambishao harmo mienshi wa hatu harmo nusiama ya foyer parce que c'est ngasusu beaucoup plus de foyer c'est que hale e majumba ya doka karibuna e mabango abasa inu wartungo hendari heyo mlimani belilo yamonda bolo karibune umra wa hatu ramanga ro hafaye ripare wandu majana rwatsanganya hapo wandu wale ngo wasuli hoje engwa ro haoje izo pia ngo ziritambishao nyeji mungu abo ndo saidi yasha hata joka ro saidi na tishadir redo joseph alabatu rijwe avungar joka
kaje esas jovar harmoniza saya jekelo como rengasina kozep hena projet kofaniwa you soumettewa harmoin et commission de sécurité. Ça veut dire qu'on va essayer de faire aussi coup et permis de construire joka ou instruisewa hekelia lazimu ikaw lazimu ekoze wa parova wa ritsange fikira ebanu e plan wa madame Nadia e kazi baron ngoro haoji nitsamba ngamihamiche hau umedabda tsamange haiche yambingu tali haiche masuala boko ngaranzori tsangani wa ndumajana wakiabo. Donc il y a des charipots si ça vous n'importe beaucoup mkontiama daunu ngaromba mgu dumu reka ya urongoza washilizi reka harmazi haziza hatu mana zinunongoza haziza compétences zinji équipe pluridisciplinaire harmazi nous a zone économique ya ponganzo ma démographe ma économiste ngese ala tujersana ni ma architecte ma urbaniste ni ma ingénieur ils aussi sabu sinjiko fanshi donc yurajo bamungu kawa do concerteana risarandisa anu manaraja banda ko risarandisa tsasiri jangarisa ambao washilizingwa rishiliao sha ganzao zike systématique zike mazoya parce que ngaranzori ikabla simurishinderi lawe harmois ula mkonso kayaho mimi amina compétence pia ngamjuo zenongo pia abam de décider eza husu umra wahatu umji wahatu kwa voilà halafu president basi ha aborde point saya directement de Dubai hazamba zahe et halmashimanga développement durable harmois et position hangu ndio muhimu mana tija timunduka kuni komori ngarungorumia mabrike la simana zuma husoniho deja basa inungaralisa wasular wazi limite waparoka projet akautwali budo jindwaji wakama brike akofanywa raifa desera projet habitat habatimbi kazi jenda hule maudu ngasi obligé ritsanganye tena ri wafikiane bundo lijoka adapte ya hawa ya hatu ngari yenshiu le jotsuri yenshiu harmwa zenyu za hatu zilona zebeto voilà jakaza lisabe et donc ces matériaux rirumiao ngizo muhimu rizi remettre en cause parce que mungonima ishojuka u refisha wana hatu na wajuhu hatu et karitso baki harmwa zila deja ritawa zila wabayo hatu wakarumia mana wakarumia ntaha yakabundo hakoro yundeka balangare menyao olanga alafu basi ni rijarma materiaux beaucoup wakati winji kazi turi permettre yashiro harwa jubahatu keli rizirumiao parce que ngabo untiza saya majirano watu wazirumiao ngarisana urifanise ngayenjeza uzarama deja zale mundo litambani donc abesi nganzo fubantiju wafanyishe mkonti wa udefinise ze matériaux les bundo lazima rirumie mana yoti compétence ya mrundima parce que ekati jali samba mando zenbel house do Canada sheka opérateur économique on a bien ka et matériaux kartui hula parce que ngionchashi yabo nja wasuli ba nyo ndizo nyeshi wa basa voilà awakazoya ni wangatonika president ya onesembavi fikira zae husu yaja ndio wahansizi wa president rahane jajar mwisho enu njaka ujua kami mtaalamu wa ruma masuala ya husiana uneanda armali swala linu la yaser les quatre éléments sur le financement effectivement yanda ya hatu mashuhuli gayo source ya financement ku armazila infrastructure majumba ya ki ni mabangwe ni misiri za infrastructure za hemiji ya hatu arma ula mwendele wa mbasa wa hemiji ya hatu amadele oneswa banu mahaijao hiyo amadele kana zonesa arma intervention hadani na ila ambition ikao do lonio ya mwendele usoni wa henti ngejo bidi wandu wa njeze infrastructure wa abunga jonza wandu mapesa menji ngabu mtala deja ulonziani au kanga joka armia ande so ala handa ino financement handa ngabu mapesa menji kaungala nao ni diaspora wala wananyasi wanshi Ulaya ikao tena ba ngona funguku harma ila financement
ya hizi infrastructure zifanywa mijini hatu gabo mtala ni lazimu uendelee uintegre wa namna ya urumia imapesa ya armaula bundu la hizi infrastructure za miji za hatu nize holionde nize na urenga konti besoins zijao sha dukaya wanrua wone namna ya uzioriente namna ya ukaya zikontribue armaula mwendeleo usoni wa kitumo wa he emiji ne mabavu haunanu wa dukaya mathalani ngabo miji zambo banu kaya mra wa jungo wanafaye mra ambao ngo wanafaye mra wa bangoni ngo wanafaye namna hindini irjofanya ukaya wakefaye nzima ijo utoshwana da mkaudo anshiu armwa umjiuo imapesa ya orientiwa tena armwa infrastructure zindwaji za mwendeleo usoni amadi radukuru kabanga rjokanza des zones d'activité économique rjokanza des zones commerciales imiji hatu pia leo wanazijana ikaongwa wenji hawenji watsao hazi kibijua bali wa samoroni wajatsa shwa hazi garjoka hizo tino ko mkinishiha abunga nzori developer activite za kitumo harmwe miji ya saya mijinze harmwe mabavu namna ukaya ihote na wake possibilities za urenga andu hazini na hiyo ngejoka uresolve problemu mongoni mas problems zindrazi zukuru rienshu harmwe mji wa moroni haukawandu wasasanyi hahaku neimana wandu wasasanyiha mongoni mwe za tsongeza ndizo haufuvya uharaka arma ele suala la vili la dukuru wabanu la he husiana ne hamad example atola ya kolas na wao duone satina kabanu mongoni mwa zizingirizo no zintambu zilwa mji wa moroni umsasanyiho no wandu antasehana arma mira ya sauvage inutena dukaya na rikubaliano kaya activité économique ngiyo armo mji wa moroni haukaya ngabo problem za insécurité harmo investissement harmo entia hatu leo hena mndu awash mndu kana ujua yende harmo mji harmo region india kaze luzi hawa kaze duka haukaya yisifibwa ke kodo ya mji hawa watoto wa mji wa wana yende hatwamro hauja hizo pia ngebijiwe yede manakao armwe plan d'aménagement ino ganzo yintegrewa na damu pia iportewa no andu pia ekaye decision ipartagewa ukaya lebavulino ngarfanyao zeluzi lino ngarfanyao ze concasseur lino ngarfanyao résidence habitation lino ngarfanyao wandu wakubali y compris wala zila commune yabo maudu ke serikali warenge decision ya ukaya investisseur fulani mwendo ya wahendu fulani bala shakastu astu jubia wandu wajoju hawajishangaza wa donc tena ngeonesa muhimu ya ukaya na replanifier bekariplanifie rekubaliana wandu pia ngo aporteo eplan hiyo abunge jo ubunguza zila ila insécurité kao do ilio fikiri sari ewa marahaba president avo risari depase haku ula wakati kaudura karakaziziwa ngamjuri swami mana ilahali ratu ishiliana ngarju onana tena ngarju mparani vanu tena hamara ya saya rijiriendele harmi mahajisia hatu mana ikangaranzorambe ezenongoza husu infrastructure ne urbanisme ya homji ne nti hatu karna urohavanu leo afikiri heni mdunge na fikira yahe mimi notamanga minaza hangu zinji shabongari jom parani tena rijeri onane insha Allah amjoranti ya seri ya beshele marahaba waishilizi na unikana rendezvous tena informanti jao ngamjori swami bakarjam eseiram karja sana ramonesani shatsongara kaubajili usiku rakarado onana rakarudo ishiliana ya duka ya huwa rajarabajili he mfomonti zinu ha problem za nafasi za he watangazaji dami hususan na yaseri abungar jutsazi swama za hatu na womba mgurio na netena mfomonti jao isha Allah yaseri mi ndo sushi la maraba handani watukufika ndo rijilia holiho de mahadisi kao riafanya banu yani mahadisi kao hamana mzambishi hapo yabidi yarengo ende harmwa daraja za saya wakati ukamshashi uka ibidi rende da kama ngomeni na nsano nota sarishi lialera
shanga mjori sami haukana rifanya miezi mingapi karjafanya mpango abo tujureka mnungu andisore male gitari marhanani mru renge wakatajoko parsenoti abunge nutumla handi roben kana garjo na natana mfumonsi jao harmo mpango nyumeni wa ndondo na maudu na umnikani miadi ukali swala leo urbanism ninu garjo lirejei wakati wa saya tena masumema marhaba minchi J'ai grandi soupçonné de mon roni, mais que l'honneur de vivre là où existe encore l'harmonie.